मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ईरान जंग बंद करने की अपील कर दी। काहिरा में एनर्जी शो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मिस्री सदर ने वाजे किया कि ईरान जंग सिर्फ सदर ट्रंप ही बंद कर सकते हैं। मेहरबानी करके सदर ट्रंप जंग बंद कराने में मदद करें। जंग बंद ना हुई तो तेल की कीमतें $200 फी बैरल तक पहुंच जाएंगी। जंग के तेल की कीमतों पर मुकम्मल असरात पड़ना अभी बाकी हैं। أنا بقول للرئيس ترامب لن يستطيع أحد إيقاف الحرب في منطقتنا في الخليج إلا أنت. وأنا بكلمك باسم الإنسانية وباسم كل محب السلام، وأنت فخامة الرئيس من المحبين للسلام. بوك رسالة مباشرة باسمي وباسم كل المنطقة وباسم كل العالم، والتداعيات الخطيرة لاستمرار الحرب دي أكتر من كده. من فضلك فخامة الرئيس، من فضلك ساعدنا في إيقاف الحرب وأنت قادر على ذلك.